of federal offense and could result in a fine. For your convenience, there are 3 spacious, sparkling, clean, wonderful smelling bathrooms on board. 1 in the front of the cabin, 2 in the back. Each is equipped with an infant changing table. Folks, the bathrooms work a lot like a traffic light. Red means no, green means go. Don't forget to lock the door. Si hay un cambio repentino en la presión de la cabina, 4 máscaras de oxígeno caerán del compartimiento superior. Jale la máscara firmemente hacia usted para iniciar el flujo de oxígeno. Coloque la máscara sobre su nariz y su boca. Ajuste la banda elástica alrededor de su cabeza.
estos momentos todo el equipaje de mano debe estar totalmente guardado debajo del asiento frente a usted. Por favor, ayúdenos a prepararnos para nuestro próximo vuelo de regreso a Orlando, revisando el bolsillo del asiento delantero y alrededor de su asiento por cualquier objeto que usted desee desechar y entréguenoslo cuando recorramos la cabina por última vez. Gracias por su cooperación y bienvenidos a San Juan. La carne está más bajita, tú ves que va por encima del mar.
jet. Let's go. Seatbelt. Yeah. Ahora se para, And ladies and gentlemen, if you weren't awake, now you are. Welcome to Puerto Rico. It's 5:40 p.m. Please keep your seatbelts fastened and carrying items stowed to the aircraft is parked to the gate. The captain has turned off the seatbelt sign. Also be careful when opening overhead bins. Items have a tendency to move around during flight. Your check bags may be claimed at the JetBlue carousel on the lower level. If you have a bag tag or seat that says claim at gate, you may claim those items outside the forward aircraft door upon deplaning. If you need any special help getting off the plane today, such as a wheelchair or escort, please remain seated. Once we arrive at the gate, we can better assist you there. If you're connecting onto another JetBlue site and like to check on its status, you may visit JetBlue.com from your mobile device or download our app. Also, don't forget to check the airport monitors for the most up-to-date gate and on-time departure information. On behalf of this entire Orlando-based in-flight crew, it's our pleasure to bring you to this beautiful place to do. If you have a great stay here in Puerto Rico or wherever your final destination may take you today. Damas y caballeros, JetBlue Airways les da la bienvenida a la ciudad de San Juan, donde la hora local son las 5:40 de la tarde. Por favor, mantengan su cinturón abrochado y el equipaje de mano guardado hasta que lleguemos a la puerta de desembarque. Tengan cuidado al abrir los compartimientos superiores, ya que las maletas guardadas en ellos tienden a moverse durante el vuelo. Para aquellos pasajeros que necesiten ayuda especial para desembarcar, por favor permanezcan sentados cómodamente hasta que lleguemos a la puerta para poder brindarle una mejor asistencia. En nombre de todos nosotros aquí en JetBlue Airways, especialmente esta tripulación de Orlando, les deseamos que tengan una bonita estadía aquí en San Juan o donde quiera que su destino final los lleve. Gracias por volar con nosotros en el día de hoy y esperamos verlos pronto. Ay, perdón, que estaba. We just parked right now. Estaba llamando al chavo, perdón. Ay, que no vaya a That's ver. scary, man. That's scary. That's bad, man. That's I think God says. I'll be fine. So I tried tonight. That's it.